2021 Bishuo TIPRA Motha NC Hapango Paimani Yagulo Borom Ganang Ormes Deborma Deputy CM ni Bazanawi Samung Tangi Tomani Yagulo Laitane Bidan Sabha Chongba Riubo 26 Assembly ni Keplayingi Tabo Hastewo Khorsa MLA Engay Bazanawi Samung Tangnai Srangsalo Khumwlwng Coordination Committee ni Phajikte Bono Khakaham Yapharkha Khumwlwng Coordination Committee Loajimu Felicitation Panda ni Borgunan Achupan Mazan Monas Dagoma Gulan Shibaya Chini Babu Pute Poet Montani Zora Yem Posto Conference Borgunan Yem Aku Gopura Chitor Nundakuman Chibaya Chini Kota winning candidate Aku MLA Samaritanya Koita Aku Vishwadit Koloni Benjokto Borgunan Adam Juksunga Hamrevi This is a option. Khumwlwng Coordination Committee no Pipeline Coordination Committee Dalai Kaham Corporate Khumwlwng Chini TIPRA Vibhage Prothom Capital First Capital Rajdhani o Boro Tongna Tongya Poroni Boro Tongi Asara Choroni Boro অনেকটা নির্ভর করে বড় উত্তর প্রদেশ কংগ্রেস মুসলিম আছে লখনউ নক পাইদিকায় দিল্লি থাঙ্গি নক পাইমা চাও বম্বে থাঙ্গি নক পাইমা চাও হায়দ্রাবাদ চেন্নাই থাঙ্গি বড় তিনটা খাট চাও লখনউ মতানি পাই গুন্ডাগার্দি মার্ডার বড়নি ইজ্জত বেইজ্জত So, Chini TIPRA ni Rajdhani Khumwlwng ni culture Niniani Ami Baba Khobja Gai Chini culture Jodi Kaham Gaise TIPRA ni Thinan Hamkrai Chintui Mani Jamoro Pray 2 bochor Katati of Khumwlwng as the member of Executive Council Gobang Obigota Chini Tom and Prothom no Common Khumwlwng no MLArogno security free. No security nahi security free zone hisabe chalo MLArogno Officeo Tomi Manani a poribesh saga changmatu Mai Prothom nong tani Bob TIPRA Greater TIPRA more autonomy, Omoro Painay, Chini Chobani Bishingtino Painay, Dot Nasset Chisalia Away, Jeva Tabu, YouTube, social media, Bishingte, Hatarsar, media no Tekar, Chini media, social network, active Buka. Some Kintonek Society. Kurichi Thani Ran the administrative power Paikanke Suno Kintu Kashui Manai Bharatbosho Onek Jati Upro Klaitani China power Tong Thunkaran Tong Sikaran Tong Rasabun Karan Tong Chini Toko Kuriyanti Borok Kuri Tai Kaisha Kok Mudu Moro Hachibuchini Borgunan executive member Jacob Saman Kapusaran Kop Iton Koroksa Borogni one Subum by India TIPRA Joto TIPRA Ma one Subnai Sunga Hansani movement like attack like
অনেক জায়গা जों थांसा नुग्लिया 38% TIPRA भोट आरो जों थांसा माबाय कायसा एमएलए मानि फैयो अनेक जायगा जों नुका 58% 81% ST भोटार तंमन परेबो जों थांसानो जॉइन खायरि मानिए मकक जों बक थानन कके मुभमेंट चले नहीं और कोनो सन्देह करे लीडर पास्टर प्रोफेसर हेडमास्टर गायक गायिका नायक नायिकारनो समाजो बरम रुइनो जों बरनो सामुदाननि सुजुग मा सि मुसुकनि जे कालचार यूट्यूब खुलकायनि जे सि मुसुकनि कालचार और कालचार तो किंतु जों माखि बिनाय बरक जायान ना मुसुक निस्लाइबानो तेबो जायान ना आं अनेक बरक मुसुक हिसाबै सम्बोधन खालायो आं मुसुक निस्लाइबानो हानियानि मान किंतु आबना हायकि सिजानाय दि ओ मुसुक हिनजांनानि और केबो बात थांगिया जतन हिनजाबो आंगानि कोनो सागराखै मो कालचार उनो जों माखि बिनाय डेमोक्रेसी वो आनो हामजानाय तंनाय आनो हामजागिया बरक तंनाय हामजागिया बरकनोबो सम्मान रमानि जागा जों मा बुंनो सावन बानि खायबो जोंनो दाबो 20 बछर राजनैतिक जीवन तंबा परेबो अनिमेश देवबर्मा साबो हिंसिंदाखाय बखाचिनि दुखौ जों अनेक बड़ प्रश्न खायखा लुबि डेपुटी सीएम तंमानि परेबो एमएलए बसाव लुबि चित्तरंजन देवबर्मा ईएम तंमा परेबो एमएलए बुट बसाव लुबि बड़ बुब्रु याकारनानि नांगि याकारिया बड़ खाय अमर वान सुगनानि कबाय जों आदि कुनु गौपुर देवबर्मा एडीसी सीएम मान परेबो MLA बुसावी ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर प्रतिमा भूमिक केंद्रीय मंत्रिसभानि सदस्य से मुख्यमंत्री नान बागे त्रिपुरा राज्य बुट बुसाफै के मान लिया ताबु रिजाइन दी तिनि रिजाइन देखा थांग बिसाक अंते जे चिंता भावना MLA मंत्री नानि निरक्षर बड़ बंगमान मकल काना बंगमान कानानो MLA स्नाम्बी दफा बुसगला बुंनाय जोंहाबो मावान सुनाय चित्तरंजन देवबर्मा बा अनिमेश देवबर्मा दुइजन खाली खाइग्लांका ता दुइजन एमडीसी फाइजेनाय और दुइजन एग्जीक्यूटिव कमिटी থেকে রিজাইন রাখতে তিনজন এক্সিকিউটিভ মেম্বার ফাইনাই মাই ডিয়ার ব্রাদার্স এন্ড সিস্টার্স হিসাব না হাইকে মানু যদি খাইলাই গায় दफा वान सुबमानी ताबुबो कोनो ना कोनो जागा घाटती दं पाय যদি 11 জন প্লেয়ার ক্রিকেট টিমনি তেন্ডুলকার বাছাই খাইয়াই বিরাট কোহলি বাছাই খাইয়াই যদি টিম স্নামबै যত পারানিনো 11 জন খাই চান্স বানা নাंनाय ইন্ডিয়া প্লেয়ার ইনান বাকি ইন্ডিয়া ওয়ার্ল্ড কাপ জিদিমাই आं चिकनसा उदाहरण देखाय अमर बुचिनि वान सुमानि फाइना नांनाय बाद्रि दि आनो नांखायान कखे किंतु आ कालचार तापि बरलेन लुबखा 2003 থেকে 2008 एमएलए तंमानि परे नक बाराव खुसुरुयै तंखाबलेबो 14 বছর 15 বছর খুচরুই তংখাবলে বিকো কেবা পুরু ঘি বনরে মন মাইরুং বস্তা কি বস্তা কেজি রে কেজি ওয়াক বাহান তুই ফেনিকে করিবলে সমস্ত পারিবারিক যুদ্ধ নিজে খাইয়েই দফানবাড়ি কক সাইমাতো নেতৃত্ব রি থাংনানি আমসিক সুজায় আখাই সহজ জায়গা চাকরি খাইছানো অনেক সহজ আই ডিউটি খাই দি সিগনেচার দি मास থেকে বেতন না নয় তিনি जों तांगिया गायang নাই ভাই जों কিছিনি রেসপন্সিবিলিটি বুঝিয়া দে ভাই কিন্তু দফানি কোনো না কোনো জায়গা ওয়ান সুগমানি ঘাটতি তংখাই দফা কিন্তু উপলব্ধ
তিনিও জয়ন্ত সং রেসাবমানি হাই রুনি মোরা সিংসং রেসাবমান মুগে আং মমান উনি থাঙি যদি আং রেসাবনা চেষ্টা খেকে মঞ্চ নষ্ট খাইদিও বুনাই জানানি মঞ্চনো সম্মান রেনা উচিত যোগ্য বরগ্ন যোগ্য আসন বিনানি দফানিয়া সামুম দংনা অ কালচার উন্নত সঞ্জতন পালওয়ান সুজাবেনি নরমিমো দুকান গালাই হামজাকা যাব স্পেশাল খুমরকা মো খুমলুং বিসিংগদে মনো খাইগেনা হইতে পাতা বাহার তারপরে খুব কিজা জিলমিল রগমো খাইকা হইছে গালাই নাইথোপেন খাইকা এই কাইসা মুজাকা তিনিসে ডেপুটি সিএম এম পাইনান তো কাছিনি তিনিরও জন্য সিনিমু রিটং হইছে তার মানে খুমলুং কোঅর্ডিনেশন কমিটি ও তাবুকো জন্য সিনিয়র আপনি বড় কম হইছে মা সিনাই বরং সিনাসে 2 বছর জরানা না উচিত যায় 2 দিন মাইছেন মা সিনাই 2 মাস মাইছেন মা সিনাই তাও ফানছে তিনি ফানছে ফাইলি সিনিমু লাইগ্রানা তাও ডেপুটি সিএম নো তিনি সিনিমু রই আসুক থাকা আসুক নান ভাবে কবজা উনি সালাইনা তো গাই গালে হামবাইয়া পারো তবে খুমলুংনি কালচার নং বিসিংতে নেতা মন্ত্রী এমএলএ অফিসার এসকর্ট করি সিকিউরিটি করি খুমলুঙ্গ বেড়াই তম্মান্নায়া পরিবেশ নতুন নায়া সানারগি আঙ্গানি কবর মুখা যতটুকু বেড়াই